फेंसिंग नहीं है। भारत बांग्लादेश का साथ 4000 किलोमीटर हमारा सीमा है। इसमें बंगाल में आता है 2200 किलोमीटर। आप सुन लीजिए, एक पश्चिम बंगाल की ममता की सरकार 596 किलोमीटर एरिया में बीएसएफ को जमीन नहीं दिया है फेंसिंग बनाने के लिए। इसलिए पश्चिम बंगाल आज सप्लाई लाइन हो गया। पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल का चुनाव नहीं है, ले इसका साथ दिल्ली का भी संपर्क है। पश्चिम बंगाल से खुला हुआ बॉर्डर से रोहिंग्या मुसलमान आ रहा है। कहाँ आ रहा है? पूरा देश में आ रहा है, खास करके दिल्ली में आ रहा है। पिछले हफ्ता सियालदा रेलवे स्टेशन में 3 लोग पकड़ा, वो रेलवे पुलिस ने पकड़ा, आरपीएफ ने। कौन है वो लोग? वो लोग सीधा बता रहा है 20,000 रुपया ब्रोकर को दिया, बंगाल में घुसा दिया, हम लोग दिल्ली जा रहा है। आपका घर कहाँ है? हमारा घर है म्यांमार में। ये लोग सब आ रहा है, दिल्ली को बर्बाद करने का काम कर रहा है। और केजरीवाल की सरकार, बेईमान की सरकार, ये लोग को आधार कार्ड, एपी कार्ड से लेकर, रेशम से लेकर, प्रधानमंत्री आवास योजना का घर से लेकर, प्रधानमंत्री जी का रेशम से लेकर सब दे रहा है। और दिल्ली हमारा देश का राजधानी है, राजधानी आज खतरे में है। इसका काम ममता बनर्जी कर रहा है। जितना जमात, जितना रोहिंग्या को घुसा रहा है और पूरा दिल्ली को बर्बाद करने का काम ये लोग कर रहा है। इसलिए आपको आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को, बड़ा नेता है, हम लोग दुष्यंत को मानता है राष्ट्रीय नेता है। कितना नंबर है पीएम में? किसका नंबर है बोलिए? किसमें वोट देना है? कमल के निशान पर 1 नंबर। बड़ा नेता यहाँ जो सीलिंग का अनेक सही बोले বাঙালিরা এখানে আপনাদের করছে এই নেতাকে জেতান। আমি গ্যারেন্টি থাকলাম সমস্ত ব্যবসায়ী বাঙালিদের কাছে, সমস্ত বাঙালি ব্যবসায়ীদের কাছে শুভেন্দু অধিকারী গ্যারেন্টার থাকলো দুষ্যন্তকে জেতান। এনসিডির কমিশনার সরকারের লোক, एलजी सरकारेर लोग, हमारे एमएलए साहब के जितान। बड़ा नेता मोदी जी ने खुद सिलेक्शन किया, उनको जिताइए। आपका व्यापारी को जितना दिक्कत है, जो खासकर के बंगाल से आया हुआ व्यापारी है, उसका जो सीलिंग का जो डिस्टर्बेंस है, सब समाधान दुष्यंत गौतम जी भी करेगा। हम लोग उनका साथ रहेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरियाणा का जीत हमारी है, हरियाणा का जीत हमारी है, हमारी है, हमारी। महाराष्ट्र का जीत हमारी है, महाराष्ट्र का जीत हमारी है। बैठिए बैठिए सारे लोग। আমি আপনাদের কাছে কাউকে দাঁড় করাবেন না, দেখতে হবে না। আপনাদের কাছে আমি আপনাদের কাছে পরিষ্কার ভাবে বলতে চাই যে আপনারা জানেন যে দিল্লিতে মাননীয় এলজির ইনস্ট্রাকশনে এখানে রোহিঙ্গাদের খুঁজে বের করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা দিল্লি পুলিশ নিচ্ছে। আপনাদের এখানেও বাড়িগুলোতে আসছে, আপনারা পুলিশকে কোঅপারেট করুন। একটা জিনিস শুনে রাখুন, শরণার্থী আর অনুপ্রবেশকারী দুটো আলাদা। যারা রোহিঙ্গা মুসলমান মমতা পাঠাচ্ছে, কেজরিওয়াল নিচ্ছে, আর জাহাঙ্গীরপুরীতে হনুমান জয়ন্তীর মিছিলে পাথর ছোড়ার কাজ করছে। আপনারা জানেন তো, যারা জেলে আছে তার নাম হচ্ছে ফিরোজ, ফিরোজের বাড়ি মেদিনীপুর। এই জাহাঙ্গীরপুরীতে
হনুমান জয়ন্তীর দিন যে শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল তাতে পাথর ছড়ার কাজ ওরা করেছে। আমি আপনাদের বলছি, আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি, আমাদের গৃহমন্ত্রী অমিত শাহজি, তারা বাঙালি হিন্দু উদ্বাস্তুদের জন্য সিএএ কানুন পাস করিয়েছেন। কবে? 2019 সালে। কেন? বাংলাদেশ থেকে ধর্মীয় কারণে 1947 থেকে অদ্যাবধি 2 কোটির বেশি হিন্দু শুধু ধর্ম বাঁচানোর জন্য এক কাপড়ে পলায়ন করে এসে আসতে বাধ্য হয়েছে। সিএএ কানুন কি আছে? সিএএ কানুনের মধ্যে বলা আছে আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ থেকে ধর্মীয় উৎপীড়নের কারণে যারা আসবে তাদেরকে ভারত শরণার্থী হিসেবে সহ নাগরিকের মর্যাদা দেবে। আপনাদের কাছে পুলিশ, দিল্লি পুলিশ আসে অনুপ্রবেশকারী খোঁজার জন্য, শরণার্থী খোঁজার জন্য নয়। सीएए তে कारा एलिजिबल, सीएए के अंदर कौन कौन आता है? एक हिंदू, 2 क्रिश्चियन, 3 सिख, 4 बुद्धिस्ट, 5 पारसी, 6 जैन, এই কমিউনিটি গুলোই আছে। অর্থাৎ বুঝতে পারছেন, আমি অ্যাসিওর করছি আমাদের বাঙালি হিন্দুদের, দিল্লি পুলিশ আপনাদের জন্য আসে না। ইউ আর সেফ আন্ডার দ্য সিএএ। সিএএ তে মোদিজি আপনাদের সুরক্ষিত করে গেছে। আজ আফগানিস্তান, পাকিস্তানে শিখ, হিন্দু, জৈন, পার্সিদের শূন্য করে দিয়েছে এরা। বাংলাদেশেও তাই করতে চায়। বাংলাদেশ দেখেন তো টিভিতে, মোবাইলে দেখেন তো, বাংলাদেশে 47-এ হিন্দু পপুলেশন ছিল 33%, 71-এ হলো 22, আর এখন বাংলাদেশে হিন্দু আছে অনলি 7। অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই হচ্ছে। বাংলার এক মন্ত্রী ফিরাদ হাকিম বলছে আমরা পশ্চিমবঙ্গে 33 আর ভারতে 17 জনসংখ্যা বাড়িয়ে আমাদের দখল করতে হবে। যদি ওদের পপুলেশন 50% ওভার হয় তাহলে কি চলবে? বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের সংবিধান চলবে না, চলবে সারিয়া কানুন আর মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড। তাই আজকে বাংলাদেশের হিন্দুরা অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই করছে। 600 মন্দির ভেঙেছে। আপনারা এর বদলা নেবেন না। বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার, তখন কেজরিওয়ালের মুখ খুলে না। বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর অত্যাচার হলে কংগ্রেসের মুখ বন্ধ থাকে। একমাত্র নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী, আমাদের হিন্দু হৃদয় সম্রাট, বিশ্ব নেতা, তিনি বাংলাদেশের হিন্দুদের বাঁচানোর চেষ্টা করেন। তাই যোগীজির যে বাণী बांटेंगे तो काटेंगे और मोदी जी के भाषण महाराष्ट्र एक रहेगा तो सेफ रहेगा, एक रहेगा तो नेक रहेगा। बांटना मत, बांटिए मत, सब एक साथ वोट करना। देश को मजबूत बनाना है। 2047 जब देश 100 साल हो जाएगा, विकसित भारत तब होगा जब दिल्ली विकसित होगा। और दिल्ली में विकसित बनाने के लिए एक ईमानदार राष्ट्रभक्त जो सरकार चाहिए, वो सरकार नरेंद्र मोदी दे सकता है, दूसरा कोई आदमी नहीं दे सकता है। इसलिए आप सब वोट एक साथ सुबह सुबह पहले वोटदान, उसका बाद जलपान। 5 तारीख को वोट कीजिए। 1 नंबर बटन पर बटन दबाइए, कमल के निशान पर वोट दीजिए। हमारी राष्ट्रीय नेता दुष्यंत गौतम जी को भेज दीजिए। दुष्यंत गौतम जी बहुत बड़ा जिम्मेदारी का साथ
दिल्ली को विकास करने के लिए और जितना संकल्प पत्र में बीजेपी वादा किया सब पूरा करने का काम भाजपा ही करेगा, एनडीए करेगा। आप देख लीजिए, राजस्थान में 500 रुपया का गैस भजनलाल शर्मा ने बुलावा दे दिया। आप देख लीजिए